Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Namaskaram, Shri Gurubhyo Namaha. In today's session, we are going to learn a composition of another modern composer who hails from Karnataka. He is Shri Yoga Narasimhan from Mysore. Yoga Narasimhan Garu is a very good Sanskrit scholar and he acted as a principal of Sanskrit College, Mysore. He is a singer, musicologist, a theatre enthusiast, a thinker and a philosopher too. He studied music under the great Vidwan Mysore Vasudevacharya. He has composed to his credit around 36 compositions which include Tanavarnams, Krutis, Padams, Chavalis and even Tilanas. And these are released in a book called Swara Kusumanjali. Yoga Narasimhan Garu always thinks music is a therapy rather than singing for others and to gain appreciation from the society. His compositions have some rare ragas like Bhanu Dhanyasi, Latanta Priya and Kusumavali, etc. Devageetam Foundation is an organization to commemorate his contribution towards music. Now we will learn a composition Sada Saranganaini in the Raga Ranjani set to Aditalam. Namaste madam. Namaste Niharika. Today we will learn a composition of Sri Yoga Narasimhan Garu in the Ragam Ranjani set to Aditalam. The Arohana and Avarohana of Ranjani goes like this. This is a janya of Dharmavati Melakarta. So the Swarasthanas are Sari Chetusruti Rishabham Ga Sadharana Gandharam Ma Pratimadhyamam Da Chatushruti Daivatam Sa Parastara Shadjam. And while coming back Sa Ni Da Ga Sa. So the nishadam is Kakali nishadam. So this ragam has no panchama. Okay. Panchama varja ragam. Sing arohana avarohana. Sari ga ma Sari ga ma da sa da sa sa ni da ma ga sari sa sa ni da ma ga sari sa. So it is Vakram in the Avarohana because of ga sari sa da sari ga sari sa da sari da sa till re you can go and come back. But sari ga sa, if you go to Gandharam you have to come back as ga sa. We'll sing some of the phrases of Ranjani Ragam. And you have to carefully deal the Pratimadhyama of this Ragam. Sari ga ma da ma ga sari ga sa da sari. Sing. Sari ga sa da sari Da sari ga ma ga da sari ga ma ga sari ga ma da sari ga ma da ga ma da ma ni da ma ga ma ni da ma ni da ma
ಗಮದ ಸಾ ಗಮದ ಸಾ ದ ಸರಿ ದ ಸರಿ ಸರಿ ಗಮ ಗ ಸಾ ಸರಿ ಗ ಮ ಗ ಸಾ ದ ರಿ ದ ಸಾ ದ ನಿ ದ ಮ ಗ ಸ ಸಾ ನಿ ದ ಮ ಗ ಸ ಸಾ ರಿ ನಿ ದ ಮ ಗ ಸ ರಿ ನ ನ ದ ರಿ ನ ತ ನ ನ ಸದರಿ ನ 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 ತದರಿ ನ ನ ನ ತದರಿ ನ ನ ಪ ನ ನ ನ ನ ಪ ದ ದ ಆ ರ ದ ಆ ನ ಆ ನ ನ ಆ ನ ನ ಆ ನ ನ ಆ ನ ನ ನ ಆ ನ Okay, so this is a brief sketch of the ragam. Now going to the Pallavi. Sada saranga nayane. This composition is in Sanskrit language, set to Sambodhana Padma Vibhakti, an invocatory case of goddess Parvati Devi. Sada saranga nayane. Her eyes are like very sharp, like deer. Saranga nayane. Sada Shiva Daite. She is a consort of Sada Shiva. Mamava. Mam Ava. Protect me. This is the Pallavi. Now going to the notation. Sada saranga. ಸದಾ ಸಾರಂಗ ಸದಾ ಸಾರಂಗ ಸದಾ ಸಾರಂಗ ನಯನೇ 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 ಶ್ರೀ ಸದಾ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್. ನಯನೇ ಶ್ರೀ ಸದಾ ಸಾ. ಸಿಂಗ್ ಅಗೈನ್. ಸದಾ ಸಾರಂಗ ನಯನೇ ಶ್ರೀ ಸದಾ ಸಾರಂಗ ನಯನೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ನಯನೇ ಶ್ರೀ ಸದಾ. there's a link to it. ಸದಾ ಶಿವದೈತೆ. ಸದಾ ಶಿವದೈತೆ. ಸದಾ ಶಿವದೈತೆ. ಮಾಮವ ಸದಾ ಮಾಮವ ಸದಾ ಸದಾ ಸಾರಂಗ ನಯನೇ ಶ್ರೀ ಸದಾ ಶಿವದೈತೆ. ಮಾಮವ. ಸಿಂಗ್ ಅಗೈನ್. ಸದಾ ಸಾರಂಗ ನಯನೇ ಶ್ರೀ ಸದಾ ಶಿವದೈತೆ.
ಮಾಮವ ಮಾಮವ ಸದಾ ಮಾಮವ ಗಮ ಗಗ ಮವ ಸದಾ. And next one. ಸದಾ ಶಿವದಯಿತೆ. While repeating, instead of mamava 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 sada. Third one. Sada saranga sada saranga nayane nayane Shri sada Shri sada Shri madani damagasa Shivadayite Shivadayite Mamava Sanidani nidamaga sadiga mamava. That ma mama mamava sada saranga nayane Shri sada saranga nayane Shri sada shivadayite sada shivadayite mamava te mamava sada. Understood? Yes. Next one. Sada saranga sada saranga nayane nayane Shri sada shiva dayi sari dasari madasa gamada sari gama sada shiva dayi. Again. Sada shiva dayi te te mama mama vasada mamava sada saranga. Again. Nayane nayane Shri Shri sada shiva dayi sada shiva dayi dayi dasari gama dayi te dasari ga mama vasada mamava sada saranga. Shall we sing with Yes. talam now? Yes. sada saranga nayane Shri sada shiva dayite mamava sada saranga. Fifth one. Sada saranga sarigama sa saranga saranga nayane nayane sarigama sa Shri sada Shri sada shivadayi shivadayi te te mamava mamava ma. Second ma is only in ma. That is Swaraksharam. Mamava
सदा सारंग सदा सारंग नयने नयने श्री सदा श्री सदा शिवदयिते शिवदयिते मामव मामव सदा सारंग नयने मामव सदा मामव सदा. Yes. Okay. Now we'll sing full Pallavi. Okay. All the 5 sangatis at once. Okay. सदा सारंग नयने सदा सारंग नयने श्री सदा सारंग नयने श्री सदा सारंग नयने श्री सदा शिवदयिते मामव सदा सारंग नयने श्री सदा शिवदयिते मामव सदा सारंग नयने श्री सदा शिवदयिते मामव. How the talam goes? Sada शिवदयिते मामव सदा शिवदयिते मामव. Third sangat. सदा सारंग नयने श्री सदा शिवदयिते मामव 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 सदा सारंग. Fifth one. सदा सारंग नयने श्री सदा शिवदयिते मामव सदा सारंग नयने श्री सदा शिवदयिते मामव सदा सारंग नयने मामव सदा. Now on Pallavi. सुधाकर कलाशेखर सुधाकर कलाशेखर
शेखर कौमुदी मिलित कौमुदी मिलित मंद मंद हासे हासे सुधाकर सुधाकर कलाशेखर कलाशेखर कौमुदी मिलित कौमुदी मिलित मंद मंद मंदहासे मंदहासे सुधाकर सुधाकर कला कला शेखर शेखर कौमुदी मिलित कौमुदी मिलित मंद मंद मंदहासे one word मंदहासे. Okay, Okay. now we'll sing both the sangatis. First one Kala Shekhara, that's a sangati. Kala Shekhara, that is sangati. Second. Those are the only differences. Okay. Sudhakara Kalaşekhara Kaumudi Milita Mandahase Sudhakara Kalaşekhara Kaumudi Milita Mandahase. Third one. सुधाकर कला सुधाकर सुधाकर कला शेखर कौमुदी मिलित शेखर कौमुदी मिलित मंद मंद हासे मामव हासे मामव. We'll sing again with talam. No. सुधाकर कलाशेखर कौमुदी मिलित मंदहासे मामव. Yes, this follows with one chitta swaram. Sa ri ga sa सा रि ग सा ri ga ma ga sa रि ग म ग सा ri ga ma da ma ga sa. रि ग म द म ग सा. This is what we call Shrota Vahayati. Slowly increases in its magnitude. Sa ri ga sa ri ga ma ga sa ri ga ma da ma ga sa. सा रि ग सा रि ग म ग सा रि ग म द म ग सा. Sa ni da ma ga सा नि द म ग sa ri ga ma ga sa ri ga ma da सा रि ग म ग स रि ग म ग स रि ग म द sa ri ga ma ga sa ni da ma सा sa ri ga ma ga sa ni da ma ga sa ni da ग स नि द sa ri ga ma ga sa ri ga ma da ma ga स रि ग म ग स रि ग म द म ग sa ri ga ma da sa ni da स रि ग म द स नि द sa ri ga ma ga sa स रि ग म ग स ni da ma ga sa ri ga ma da sa नि द म ग रि नि द म ग स sa रि ri ग ga म ma द da स sa ri ga ma ga ga रि ग म द ग
ಗಸನಿದ ಸನಿದ ಗಸನಿದ ಸನಿದಮ ನಿದಮಗ ಸರಿಗ ಸದ್ದ ಸನಿದ ಗಸನಿದ ಗಸನಿದ ಸನಿದಮ ನಿದಮಗ ಸರಿಗ ಸದಾ ಸಾರಂಗ. We'll sing again. One line we'll practice. Okay. Sa riga sa riga maga sa sa riga sa riga maga sa riga mada maga sa riga mada maga sa riga mada maga sa riga mada maga sa sa ni da maga sa riga sa riga maga sa riga mada maga sa sa ni da maga sa riga sa riga maga sa riga mada maga sa sa ni da maga. Okay, second line. Sa riga ma ga sa riga mada sa riga ma ga sa ni da ma ga sa ni da. These gaps are three actions. Sa ri ga ma ga sa ri ga ma da sa ri ga ma ga sa ni da ma ga sa ni da. Okay, now sa ri ga ma ga sa ri ga ma da sa ri ga ma ga sa ni da ma ga sa ni da. Understood? Okay. Third one is takita. Sa ri ga ma ga sa ri ga ma da ma ga sa ri ga ma ga sa ri ga ma da ma ga sa ri ga ma da sa ni da sa ri ga ma da sa ni da sa ri ga ma ga sa ni da ma ga sa ri ga ma sa ri ga ma ga sa ni da ma ga sa ri ga ma da sa ri ga ma ga ga sa ri ga ma da sa ri ga ma ga ga. This is all like a chain. Sa ri ga ma ga ga. Upper Gandhar means again 3. Sa ri ga ma da sa ri ga ma ga ga sa ri ga ma da sa ri ga ma ga ga sa ni da takita tom sa ni da ma takita tom sa ri ga sa. The movement is like ga sa ni da sa ni da ma ni da ma ga sa ri ga sa da. Now third line. Sa ri ga ma ga sa ri ga ma da ma ga sa ri ga ma da sa ni da sa ri ga ma ga sa ni da ma ga sa ri ga ma da sa ri ga ma ga ga sa ni da ga sa ni da ma ni da ma ga sa ri ga sa da. We'll sing full Chittaswaram now once. Okay. Sa ri ga ma ga sa ri ga ma da ma ga sa sa ni da ma ga sa ri ga ma ga sa ri ga ma da ma ga sa sa ni da ma ga sa ri ga ma ga sa ri ga ma da sa ri ga ma ga sa ni da ma ga sa ni da sa ri ga ma ga sa ri ga ma da ma ga sa ri ga ma da sa ni da sa ri ga ma ga sa ni da ma ga sa ri ga ma da sa ri ga ma ga ga sa ni da ga sa ni da ma ni da ma ga sa ri ga sa da. Saranga nayane Shri Sada Shivanai te Mama Sada Saranga nayane The Anupallavi is Sudhakara Kalashekara Kaumudi Milita Mandahase. Sudhakara is his Sudhakara Kalashekara. So the Shiva is with Chandra Kala. Sudhakara Kalashekara. Sudhakara is Chandra. Her tender smile is compared to the moonlight, the coolness of the moonlight. Mandahase Mamava. So that is the meaning of the Anupallavi. Now going to the Charanam. Prema Jita Jananantarena Bhatrike Kamari Manoranjani. She is
the beloved concert of Kamari Manoranjani. Kamari is the enemy of Manmatha, Paramashiva, Kameshwara, Bhagaswamini, and they are inseparable. Jananantara Bhartrike. So every time whenever Shiva takes incarnation on the earth, immediately Parvati takes incarnation as his consort. If Parvati comes onto the earth, Shiva comes. That is why we consider them as Adi Dampatulu. Premajita Jananantarena Bhartrike Kamari Manoranjani Vametara Parshva Priya Vibhave. She is the Ardhanarishwara Rupa of Lord Shiva. Amara Ganahita. So they bestow moons and they are the well-wishers of Devatas. Amara Gana. Kumara Sambhave. And they are the reason for Lord Subramania's birth. Kailasa Dhavala Dhamani Manimaya Vallaki Vadana Vallaki Nada Rasa Vilasane. Yoga Narasimha is very good Sanskrit scholar. So, in one phrase, he has given the description of Vallaki Vadana. Vallaki is one type of veena. So, the aesthetics that are produced are Rasa Vilasani. Vallaki Nada Rasa Vilasani. So, she enjoys the playing of a veena. Kailasa Dhavala Dhamani Manimaya. And that Vallaki, that veena is adorned with Dhamani Mani Maya. So many gems. Tala Lasya Pada Ramavani Nandite. Ramavani. These are Lakshmi and Saraswati. Goddess Tripura Sundari is described as Ramavani Sevita Lalitambika. Ramavani as her friends, and they are doing Talam and Lasyam. And one is putting the Talam and the other is doing Abhinayam. Tala Lasya Pada Ramavani Nandite Varadevana Vandite. So all the Devas Urganas praising her. That is the description of the composition. And this composition is very beautiful, interwoven with Sanskrit terminology and even suits for dance also. This is how Sri Yoganarasimham Garu visualizes the great Sabha of Goddess Tripura Sundari. Now going to the Charanam with notation. Premajita Jananantarena Bhartrike. Premajita Jananantarena Bhartrike Kamari. Here also Swaraksharas used. Gamaga Mano Kamari Mano Ranjani Premajita Jananantarena Bhartrike Kamari Manoranjani Premajita Jananantarena Bhartrike Kamari Manoranjani Vaa
वामेतर पार्श्वप्रिय पार्श्वप्रिय विभवे 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 अमरगणहित अमरगणहित कुमार कुमार संभवे संभवे. The birth of Kartikeya Kumara is for the benefit of Amaragana. Amaraganahita Kumara Sambhavi. That is given like this. Amaraganahita Amaraganahita Kumara Kumara Sambhavi संभवे वामेतर वामेतर पार्श्वप्रिय पार्श्वप्रिय विभवे विभवे विभवे. We have to deal Madhyama very carefully. विभवे अमरगणहित अमरगणहित कुमार संभवे कुमार संभवे. कैलास धवल धामणि मणिमय. This is in Madhyama Kala. सासनिद निदम निदमग गमग स कैलास धवल धामणि मदमग गमग स कैलास धवल 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 धामणि मणिमय धामणि मणिमय कैलास धवल धामणि मणिमय वल्लकी वल्लकी नादरस विलसने नादरस विलसने ताळलास्य ताळलास्य पदरमावाणी पदरमावाणी नन्दिते नन्दिते वरदेव वरदेव वन्दिते वन्दिते कैलास धवल धामणि मणिमय कैलास धवल धवल धामणि मणिमय. We have to concise the gamakas here. कैलास धवल धामणि मणिमय कैलास धवल धामणि मणिमय वल्लकी नादरस विलसने वल्लकी नादरस विलसने ताळलास्य पदरमावाणी ताळलास्य पदरमावाणी नन्दिते वरदेव वन्दिते नन्दिते वरदेव 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 वन्दिते वन्दिते सा ते सा ते सा रिग सा रिग सा. How much is that sa? 6. सा सा रिग सा रिग मग सा रिग मद मग सा सा निद मग सा रिग मा ग स रिग मद स रिग मा ग स निद मा ग स निद स रिग मग स रिग मद मग स रिग मद स निद स रिग मग स निद मग स रिग मद स रिग मग ग सनिद ग सनिद सनिद म निद म ग सरि ग सदा सारंग नयने. So this is the Charanam. Now we will sing the full composition at once. Sada sarang
नयने सदा सारंग नयने श्री सदा सारंग नयने श्री सदा सारंग नयने श्री सदाशिवदयिते मामव 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 सदा सारंग नयने मामव सदा सुधाकर कलाशेखर कौमुदी मिलित मंदहासे सुधाकर कलाशेखर कौमुदी मिलित मंदहासे सुधाकर कलाशेखर कौमुदी मिलित मंदहासे मामव सुधाकर कलाशेखर कौमुदी मिलित मंदहासे मामव रिगस रिगमगस रिगमदमगस सनिदमगस रिगस रिगमगस रिगमदमगस सनिदमगस रिगम गस रिगमद सरिगम गसनिदम गसनिद सरिगमग सरिगमदमग सरिगमद सनिद सरिगमग सनिदमग सरिगमद सरिगमग सनिद गसनिद सनिदम निदमग सरिग सदा सारंग नयने श्री सदा शिवदयिते मामव
नयने मामव सदा प्रेमजित जननान्तरेण भर्तृके कामारि मनोरञ्जनी प्रेमजित जननान्तरेण भर्तृके कामारि मनोरञ्जनी प्रेमजित जननान्तरेण भर्तृके कामारि मनोरञ्जनी वामेतर पार्श्वप्रिय विभवे अमरगणहित कुमार संभवे वामेतर पार्श्वप्रिय विभवे अमरगणहित कुमार संभवे कैलासधवळदामणि मणिमयवल्लकी नादरस विलसदे ताळलास्य पदरमावाणि नन्दिते वरदेव वन्दिते कैलासधवळदामणि मणिमय वल्लकी नादरस विलसदे ताळलास्य पदरमावाणि नन्दिते वरदेव वन्दिते सा ರಿಗಸ ರಿಗಮಗಸ ರಿಗಮದಮಗಸ ಸನಿದಮಗಸ ರಿಗಮ ಗಸ ರಿಗಮದ ಸರಿಗಮ ಗಸನಿದಮ ಗಸನಿದ ಸರಿಗಮಗ ಸರಿಗಮದಮಗ ಸರಿಗಮದ ಸನಿದ ಸರಿಗಮಗ ಸನಿದಮಗ ಸರಿಗಮದ ಸರಿಗಮಗ ಸನಿದ ಗಸನಿದ ಸನಿದಮ ನಿದಮಗ ಸರಿಗ ಸದಾ ಸಾರಂಗ ನಯನೇ ಶಿವ ಸದಾ ಶಿವದೈ ತೇ ಮಾಮವ ಸದಾ ಸಾರಂಗ ನಯನೇ This is the wonderful composition of Sri Yoga Narasimham Garu. You understood this composition? Yes. Go and practice well. Okay. Namaskar. Namaskar. Swayam Prabha. Digital India. Educated India.